Assalamu alaikum. Badiou. Ya Sidibe. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Malion. Wow. Ala ko tiɲɛ dugu jeunes Mali jeunes Mali denmisɛnw n y'a sɔrɔ aw yɛrɛ la jeunesse consciente non aw tugu kun bɛ Raspac kɔ aw tugu kun bɛ cɛ in kɔ cɛ in ye Mali maîtriser o cɛ in bɛ Mali gouvernement dɔn cɛ in bɛ Mali société tagasira dɔn a bɛ Mali ka loi a b'a a violer bagaw dɔn mais je me pose la question n'a sɔrɔ aw bɛ cɛ in faamu yɛrɛ tiɲɛ na parce que ne ka concentré Raspac ka message kan ou bien a ka émission kelen kan ɲuman na o kɛra bita in de. Aujourd'hui c'est le 10 avril. Mais aw kɔni ka aw yɛrɛ b'a dɔn k'aw ka kuma caman banna o. Mais ni e ye dutigi ye ou bien e ye duden ye aw bɛ du kɔnɔ tigi tɛ du min na aw bɛ du kɔnɔ sécurité tɛ du min na porte t'a la aw bɛ du kɔnɔ dumuni tɛ don du min kɔnɔ fini tɛ don a kɔnɔ foyi balo tɛ don du min kɔnɔ mais aw bɛna tan joli do o dutigi ma ka to dutigiya la aw ka du kɔnɔ aw bɛna chance joli do o dutigi ma aw ka du kɔnɔ maliyɛnw Africains ka fɔ nin ye aw lamɔ cogo ye tan ka fɔ nin ye aw ka kalan kɛ cogo ye ka taa kalan diɲɛ ɲɛfɛ ka n'i faso minɛ k'a kɛ tulonkɛfɛn ye dugu cɛkɔrɔbaw k'u fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka dugu lanɔgɔ dugu mɔgɔ kalannenw fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka jamana lanɔgɔ jamana mɔgɔ minnu ko k'olu ye hakilima ye dɔrɔn olu k'u fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka jamana lanɔgɔ Allahu Akbar mais n ko aw ka jamana ye kasiko de ye aw ka jamana ye maloya fɛn de ye kuma sulu jamana ye de ye nin ye wallahi mais nini ye malien kuma kan mɛn réseaux sociaux kan ko anw ka Maliba ala b'anw ka Maliba fɛ anw ka Maliba ye jamana barikalen nini ye malien mankan mɛn k'a fɔ dɔw ma ko ninnu ye worotan de ye k'a fɔ dɔw ma ko ninnu ye ɲamɔgɔden ye mais yɛlɛ ko ni kasiko de y'aw ka jamana ye quoi wallahi Allah parce que silamɛya yɛrɛ ka sen bɔ a la pewu diinɛ yɛrɛ ka sen bɔ a la pewu adamadenya yɛrɛ tɛ sɔn min ma dɛ maliyɛnw aw ka dirigeants b'o de kɛ danbe yɛrɛ tɛ sɔn min ma fewu aw ka dirigeants b'o de kɛ la siya yɛrɛ tɛ sɔn min ma fewu yɛrɛ woloya yɛrɛ tɛ sɔn fɛn min ma fewu aw ka intellectuels n'aw ka dirigeants de b'o kɛ la mais donc sisan ko parce que la communauté internationale a des lois contre un coup d'État. La CEDEAO a des lois, l'OUA a des lois, l'ONU a des lois.
da i b'i sigi ka Ala makɔnɔ sa i ka du ka ci ka yɛrɛ kɛ mun de b'o se mɔgɔ ma ni fugariya tɛ n'a fɔra ko fugari o bɛ digi mɔgɔw la mais aw ye bɛɛ dege fugariya la malien si i tɛ foro ɲuman ye malien si bolo min ka foro bɛ se k'a ka san kelen balo kɛ ka ba ka a tɔ mara mais n ko fɔlɔ la n ko san 7 ɲɔ tun bɛ sɔrɔ o yɛrɛ mɔgɔ an bɛ fɔlɔ de fɔ dɔrɔn kɛ sinon ça c'est à moins de 50 ans moins de 50 ans moins de 50 ans mais n ko i bɛ maloya k'i ɲɛda bɔ ka kuma aw fɛ a bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ hɔrɔnden bɛ maloya maliyaya la bi a bɛɛ ni ni cɛ fo n'a sɔrɔ mɔgɔ min tɛ hɔrɔn ye hɔrɔnden bɛ maloya bi k'a fɔ k'i ye silamɛ ye k'i bɛ bɔ Mali la a bɛɛ ni Ala cɛ an tungana mɔgɔw kɛra kuma sululenw de ye tungana yan Malien de ka seli wele kan ka ca ni dugu nin bɛɛ ye Malien de ka seliji ka ca ni dugu nin bɛɛ ye Malien de ka sungaloko kuma ka ca ni diɲɛ bɛɛ ye Malien de ka saraka bɔ ka ca ni diɲɛ bɛɛ ye Malien de ka hijirata ka ca ni bɛɛ ye Malien de ka Allah wow donc aw b'a daba kama de k'aw nɛnbɔ Ala la mais aw nɔ t'o ye o n y'o de fɔ aw ɲɛna diinɛ na cogo de ye to aw bɛ ka diinɛ aw ye diinɛ manamana minɛ diinɛ na cogo de y'a to aw ye diinɛ manamana minɛ diinɛ fila bɛɛ kerecɛnya o silamɛya o i mana Mali silamɛ mankan mɛn Mali kerecɛn ma k'o ye kafiri ye ou bien k'a fɔ ko non silamɛya dɔrɔn de ye diinɛ ye et puis u b'a silamɛya yɛrɛ fɔ hali u tɛ se k'o définition yɛrɛ di u bɛ Ala fɔ u tɛ se k'o définition yɛrɛ di ko non n'i miirila o la k'o ye fɛn min ye dɔrɔn k'i ta tiɲɛna a fugari den salabagatɔ den baramɔgɔntan denw bɛ muso kelen ta ka fila ta ka saba ta ka sɔrɔ u tɛ se hali muso kelen yɛrɛ kɔrɔ u bɛ den wolo k'a wolo k'a wolo k'a wolo hali u tɛ se k'a dɔn yɛrɛ ko i ka k'i cɛya ni k'a minɛ de k'i kana fɛn produit kana fɛn ko daminɛ i tɛ se ka fɛn min bila en sécurité kana den wolo i tɛ se ka den minnu c'est-à-dire i tɛ se ka den minnu donni ta quoi kana denbaya sigi i tɛ se ka denbaya min donni ta aw y'aw ta bɛɛ to Ala ma ten sɛnɛkɛlaw ko k'olu tɛ sɛnɛkɛ tuguni olu bɛ taa damanda de la sanu sɔrɔla sanu ma sɔrɔ o olu bɛ kɛ nson ye olu bɛ kɛ delenga ye olu bɛ kɛ vagabond ye olu bɛ mɔgɔw attaquer bagangɛnnaw ko k'olu tɛ bagangɛn tuguni bɛɛ de bɛ sonyɛni na bɛɛ de bɛ nkalontigɛ la masa aramani diinɛ sugu jumɛn b'aw bolo diinɛ min nana aw danbe la tun aw la diinɛ sugu jumɛn b'aw bolo misiri nana to adamaden bɛɛ kɛra fugari ye plus misiri bɛ caya plus fugari bɛ ka caya plus misiri bɛ caya plus jɛnɛya bɛ caya plus église bɛ caya plus prostitution bɛ caya plus misiri bɛ caya plus den wolo den kɛlen bɛ ka sira fa sini ɲɛsigi tɛ den si la vision tɛ den nu parents si la n ko ni kamalenkɔrɔ dusu kasira n'i ma dulɔ sɔrɔ k'a min n'i ma dɔrɔgu ta k'a min fo n'i taara bi muso dɔ kan fo n'i taara i da muso dɔ fɛ sinon i kunkolo i b'a kɛ ka koko dɔ ci k'i yɛrɛ faga wallahi mais ni kamalenkɔrɔ yɛrɛ kɛra kaban n'i sera san 25 san 30 la k'a sɔrɔ i taga sira t'i la fewu k'a sɔrɔ solution t'i bolo fewu mais i vi kun tɛ o i vi kun tɛ wallahi Ala n'aw m'aw ka diinɛ réviser n bɛ segin a kan chaque vidéo a bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ n'aw m'aw ka diinɛ réviser n'aw ma segin aw kɔ parce que nkalon n'i dara nkalon na ka tugu nkalon kɔ tiɲɛ kan nkalon b'i nafa o a b'i nafa n'i dara la ka tugu a kɔ tiɲɛ kan a b'i nafa
mais ni ye tien don mamina qui est tien mais ka do yi dusuku ya fi ko tien do mais il m'a so ka tu tien ko tukunde ki be tu ka ngalo ngale ngowa na ngalo nti na fatukunde ngalo nti na fatukunde muno explique oui parce que aba ucha wangono ko ne te babana ngame sawo parce que ne bora ofi amena ne bora malla amena ni daran kaluna ka tukun kaloni ko tien ka ngalo mbi nafa mo prévu palpable dauma mo mi mba ka joso mo mi be contrôle so ate ala wele o contrôle ngalo nyewu ngalo na benene do me atigi ya tade ko na ya takate jene yake kate shwenike kate nambarake kate hasidi yake ode ko so contrôle mbu nafa o me alitu ne men ngalo nga me atu ne men ngalo nkodi ngalo chena mako ode ko so o ka jobo nafa o contrôle tigi be seka ko nyanabo angwa kurane tigi tse ko nyanabo contrôle tigi be ko nyanabo angwa pasteur nu ka bible to nyanabo utese maintenant ni tuguna ni yen tiem don tiem mi na yi dusukumine parce que fait fa ki dusukumine ne dumbo don o ali na mo foyere ala ukana foyere kawa mo shi kana foyere kibi idodogo kiba ke komi tene ka kuma famuna ne ba do cho o taw seko yere yi o te mo si seko yo ni nebe kankeleme ni ne ka message la me iba do cho ko ala ben message la wallahi iba do cho ko non mimbe kuma nani ko ala ka esprit de beka kuma ni ne mo de finawa dlugi ba tato ala ben na ka esprit yi ka won no kolosi to kurane ka kala arabu kana tato ala ka esprit be ni kande parce que arabu de ka firi folo parce que ala ko islamé o moi ka kwa kangar da makai ko donner l'avertissement à Maka mais ata fo kurane ko exactement comme Maka mais avant ko donner l'avertissement warn the motherland okoro au baso islamé au baso de Makayo parce que ala ya yere dlaini Patmas nyo de fawyena ay maluya tala sa wallahi maluya te dine kola ala ko yiwa maluya tala non maluya tala de mo kelen sitise ka bedon otey mo kelen sitise ka bedon ay sabali mo kelen sitise ka bedon ala ko nebe mi fawye wallahi allah nebe mi fawye ngo tanda fale no kelen taje nyo de fawyena ode koso ni e bibulu ta Nabila Isa ko bibulu kono ko ala deun toro lindo parce que ou te ko kalama mes enfants souffrent à cause de l'ignorance mais koni ala deun bora tien kalama dunia tien kalama ku nyebe yele en une seconde. Ou bien libéré en une seconde. Oui, tiens, sous le oui. Ou ni alache. Ou bien kalasra mununka. Ou bien dinesra mununka. Nasro. Si la meilleure quand on m'a libéré, si la meilleure même m'a libéré de. Mais à m'a ou libéré folonde. Chrétien ben m'a libéré ou. Mais chrétien m'a ou libéré folonde. Toi ou ka kala avec toi ou libéré là ou même na maseka ou libéré ne mo de fa wiwa ka ta ou ka président ka jigi ministre la kana abla député la kana abla fonctionnaire bela kana abla police la ka abla corps habillé la abeto kala neke wa chite achita yere fait parce que ni keri yere fait dron ibeki nyon were fait o ibeki doni fait ibeki koroke fait ibeki si nyon fait ibeki badon fait wallahi ibeki ka dugu fait ibeki ka jamana fait ni keri yere fait koni ngo bayera ni parce que ni sara ijurangolo na chugo mede ijurangolo ngelo beta la harate wa ina na chugo mi yella de i kene de nana
mais il faut son ne beta lahara parce que jeli min bila ambo jade ko buila folo avec jaka buila chodi c'est à dire avec gerente il farlade ka gerenta la parce que dron ala yɛrɛ k'i ci i ka sa ka sɔrɔ i ma ne ka message mɛn mais n'i ye ne ka message mɛn k'i ye yara kɛ k'i ye yɛrɛ yira kɛ k'i y'i kunkolo kɔrɔta sanfɛ k'a fɔ ko non ko nin ye manamanakan ye a bɛɛ ni ala cɛ n'i sara jeli min i jeli bɛ sisi i fari la de parce que n y'a fɔ aw ɲɛna tulonkɛ kuma la k'a fɔ aw ɲɛna sɛbɛ kuma la k'a fɔ aw ɲɛna baro kuma la n ko la présence n ko ala ka présence bɛ dugukolo sanfɛ sisan a jara mɔgɔ min k'a bɛ dugukolo sanfɛ a ma diya mɔgɔ min k'a bɛ dugukolo sanfɛ parce que na ala ka présence tɛ dugukolo kan ne yɛrɛ siri bɛ tɛ se ka kuma o non ne tɛ kumakɛla ye o wallahi aw b'o dɔn ne ka mɔgɔw b'o dɔn k'a fɔ ko ne tɛ kumakɛla ye surtout ka kuma pour conseiller le public surtout ka kuma fɛnɛ mɔgɔw kan n sigilen bɛ mɔgɔ minnu ka so n ko olu tɛ se ka foyi kɛ ne na he cɛ ko hali n'i sigi dumuni kunna n'i ma fa mais i b'i sigi kuma fɛnɛ jateminɛ sa aw t'aw ka silamɛya jateminɛ ten sa i m'a dɔn ko bi m'aw bila a la mais i t'a dɔn ko bi m'aw bila a la aw t'aw ka chrétienya jateminɛ i t'a dɔn bi m'aw bila a la mais vos conditions de vie se détériorent aw ka condition de vie bɛ ka tiɲɛ de donko don kunu ka fisa ni bi ye Mali dɔrɔn tɛ sa nkaw bɛɛ de don sa Afrique bɛɛ de don tous les noirs dans tous les pays noirs dans tous les pays noirs pourquoi mais mun de b'a to aw bɛ da tubabuw la dɛ mun de b'a to halisa tubabuw bɛ aw kalan dɛ Mali fantan jamana ba in quelqu'un qui vient dire devant les Maliens que 7 milliards de CFA au tara ko di Maliens pour faire campagne présidentielle Allah mon bonheur de beka biaou comme ça mais diɲɛ bɛ se ka diya I ye cogo di ka ɲina bɛɛ kɔ sa diɲɛ bɛ se ka diya I ye cogo di fo ka ɲina I bɛɛ kɔ tout le monde fo ka ɲina I yɛrɛ fɛnɛ kɔ parce que I b'a dɔn cɔ n'i ye n'a sɔrɔ I bɛ san 50 la k'i tɛ 50 wɛrɛ in kɛ hɛrɛ la non I t'o kɛ I bɛ nafolo in bɛɛ ta I bɛ mun k'a la I b'i ba k'i faso gérer mun de kosɔn I b'i ban k'i faso organiser mun de kosɔn aw caman ta ye hasidiya dɔrɔn de sinon k'a fɔ hali tubabu kalan gansan o ma fa don aw la o non o ma fa don aw la parce que ala ko kaba ko kabini farafin je dis bien les noirs depuis à 6 ans ils san wɔɔrɔ ko den bɛɛ b'a yɛrɛ kalama à partir de 6 ans parce que ale ala jambila ka depuis I ma wolo fɔlɔ faut que ni se sanji wɔɔrɔ depuis I ma wolo fi san wɔɔrɔ ale ala jambila ne m'a fɔ n t'a fɛ ka o mɛn minnu bɛ se ka kuranɛ durusi n'a ka di ye kuranɛ durusi siɲɛ 1000 I kunna mais n'i jogo ye wulu jogo ye ne mago t'e la hali n'i bɛ kuranɛ durusi arabukan na ne ka mago t'o la o parce que ne bɛ min faamu a la e t'o faamu a la wallahi hali n'a sɔrɔ I ye san 50 kɛ Maka ala ka esprit b'e la wa e fugaden e bɛ Maka I tun bɛ mun na ye I tun bɛ mun na ye n'i tun b'i jugu kɔ ko de I dɛsɛra ka wuli I seri I bɛnbaw ka jamana yɛrɛ de kan Maka de y'an fa jamana yɛrɛ ye Maka de y'an ka dugukolo yɛrɛ ye ne m'o de f'i ɲɛna wa hali mɔgɔ min tɛ arabukan mɛn hali n'i ye burusi kɔnɔ mɔgɔ kunfinw sigi ka arabukan in kalan u ɲɛna dɔrɔn ko a bɛ don an ni na de mais kan wɛrɛ fɔ kɛ o tɛ don mɔgɔw ni na o I tɛ mɔgɔ si kan mɛn Mali la ko I tɛ bɔ an la ni arabukan ba fɔ ye wa non o t'o fɔ o parce que o ka di aw ni ye de o y'aw nature de ye naturellement aw ye o de ye mais n'i ye kan wɛrɛ fɔ to kan ni anglais non o b'a f'i ye nin ye yɛrɛ yira nin ye nin ye parce que o t'aw ni ye o tɛ olu tɛ kan ye o ne m'o de f'i ɲɛna ko kun min na ala y'a ka fɛnw bɔ arabukan na wa parce que arabukan dɛ an ka escroya kan ni ninnu kuma munumunu birilenw o t'o la o non o t'o la dɛ
aw ni ala na krache aw ka yogoro nunu bese ka kurane famu ngo kurane ye mesure di les mesures wallahi ye mesure ne do kurane la a ben ala na krache que ça soit le plan du commerce, le plan de l'agriculture, l'économie, la technologie, c'est-à-dire l'élevage a dominé la société, c'est-à-dire Kourané a bédié, a bé, wallahi ala bé. Kourané a bédié. A phrase kelen pe, wallahi nansara te se ka nyogombo, a phrase bo. Olu ya étudié o, ngode ko so olu ya dugu. Na kadi shike ka fo Allahu akbar na tanga ite révolté na zara mo côté là e ka salama ka du yo mu ba wole de ko les musulmans modérés na fara ki modéré la ka ba ite saraka dia musulman modéré ko musulman escroc non allez o e musulman escroc di ama fo ki ka violence ke o mais kana so mo ka mu bala de ma iji yare ka vi tieka iji ya de ki sigi nyogo ni bade ni sinju deme malio no au ka se te kai no au de kadne wore ko sonne be nga kuma fa mbake bamananga no wore ko sonne ba fa ka kuma na wi ko sebe o sino ne tenga kuma ka ali français ne be nga kuma ka anglais de la wallahi ne tenga kuma ka ali français la parce que français kasa dunane nuna kabini ne fitini depuis je suis très jeune je n'aime pas la France, je n'ai jamais aimé la France. Mais je pensais que c'était la France sur le Mandja ou à Konodi Numbedidou. Ou Bedidou. Djeman Bedidou. Ya bo continent ka Djeman Bedidou. Wallahi. Ali farafimi mena dje obe yada. Ali farafin Djeman Tankleru ou yada lendo. À l'égard des Noirs. Moi de koso, ou de muso be ou dépigmenté. Ou de koso mro ou dépigmenté. Allah ka misir da tu wallah Allah aw be tanjoli di fuaruma ka ka vito olubolo luko jere ko sa ka fsane malo me aw malo la ka bawo ha aw ye malo na toy aw be aw shi ka fle ko sa ka fsane malo ja aw te horoya bana wala wallahi horoya bana malla abana Karia bana malla parce que nous de finina la sécurité là à tesoro avec la prière non sécurité tesoro ala kamade ali nini mo be sigi ka kuma me bi pré-guerre de fenen kamade ala delite na ni sécurité fuka gien wuli ko la paix qui peut peine assurer avec le strength. C'est-à-dire, qui joue la net, il can ka minke naso, il can ka mwa de kunchi, ou bien il can ka mwa de kankari, koyo, pebe maintenu di. Il te ka pebe maintenu tindronti, dans la peur. Non, moi c'est la marathon, tu sais ka, ni sera ni kele kenyo yedron, ali naube en paix, ali ni, auka kele fora ka ban, en tant que, i kele kenyo mado ko e sera nendo, a titoi. Wallahi. No de faw yana. Allah. Mais aw bena sigi so dunme sigi so e ka sigi yere madi aw bena sigi so dunme mais ibena sanjul ke dugu kulo insanfe ya ala iti jija sai ka konin do fo sawa ka konin do ke sawa ni fenti bulo fendo ke ni fembi bulo fendo di ni fuiti bulo fendo fo jamai jama mogo ti bulo fen fo sila parce que beba do ko fembi bulo ki beta ka beto ya bebo do iyarale no muna muna jamana kele mogo ti se ku yira organiser di
Muna Sénégalais tout yere organisé. Bagamara yere ku yere organisé. Donso yere ku yere organisé. C'est-à-dire, Beki yere organisé d'une façon solide et dans la cordialité. Mundi ka gela ko janti kala note. Nga ko dron ke folo. Aw ka damine dron aw ka be aw ka du kono folo. Aw ka damine folo aw ka janto aw ka dembe aw la folo. Aw ka damine aw ka janto aw ka sigida aw la dron. Wallahi. Quartier clé kamelo nga ka fa nyonga ku ka quartier sécurisé. Ku ka du sécurisé. Ku ka famille sécurisé. Petit à petit aw ka jabana sécurisé. Ça a été nyake kokoyi. Ça y est. Bede be ala deli labanko nyumana. Mais ça mi tenya keko o kake juna pour que nyana ko se ka vie wallahi parce que aw be ka toni zigzagi minna shetane be plan wore kelaw parce que shetane ba do ka fo ko aw ma wuli sunogolaw wallahi to bu ba do ko aw be sunogola abeni ala na krache wallahi nunu be plan tracer si ça ka jigi awka uti jiga ko ni marfa yew nunu be plan tracer si ça ka doni fe uyi awka dugula aw be ni soja tuguni quoi aw dusu be suma tuguni quoi aw yere de mafo ko nege kalamani gusikadi quoi et aw bena semaine di shetanema ka semaine wore di shetanema ali shetane be fen tobi aw be se ka fenta ka fereke ka nyagami ka tobi ni ya ye ba foko shedo ni ya kasa sama ba foko she kasa do ni ya dudai abe she gubala me shete to wo benye do wallahi allah e mo alni mo wore ta fait ça aw to ka wure de ma fait ça mais aw be mun tandila chorba ina ka groupement aw yere baro ko chain madili ka boa yere kala mayere mais aw madili ka chain ga fen koro ulame ni mo bla chain ko gansan mais ka fo mo chain fene ka mo hakila ne be chorba in kode ko parce ko ne be Soumaïla Cissé fait non ne te Cissé fene be pas ne te Cissé don mais Cissé ko nga réputation mandine ne be jamana don de fait ne ba don cho demseni kun gena be malla ne ba don cho demseni haklimo be malla ne mo de fiyewa mo siteze ki yere ira ku ikelen do bide ngo ala ka présence be nye kono o kuma de manda wiyo parce que awi ala ka ko te fo yiyo mais ala le be du kolo sans fait 600 wallahi abeni ala cha ni tarado ni ta yele étage ke me sans fait ki dugo dibila ka kodo ke mo do biye ni mo miye ala bi pousser yere be na bok ni yere ira kini yere la malo yakoni abeni ala che mais processus de do mais faut ko processus ndam na ko sokono sinon mbe sega ka pi mbe sega ka hot voix atay komi awu ka amende ne de da parce que awu ne be kankele fo mais ni be fola du ko lo sans fait ya à plus de 70 ans mais muna autado muna aw mame aba o kono ko mo ba ka vibla en risque pour des gigolos non ne ba do nga outé gigolo yo mais outu nendo do e murke koko ala be se ka ko be ke murke reti se ka fo ike donc e be se ko ibo murke la menke parce que be malo parce que fatara ni ya kere fe do sino ni bore min ka bi ibo ke o bo murke re nsunya de wi nsunyi almami nsunyi almami de wi nsunyi hijila tagala nsunyi a de wi nsunyi sundona ni nsunyi a de wi nsunyi ube jene yake ube nkalontige uye hasidi aw beka ala ni shitane nyagamindi et puis ala yere fe parce que ala o do nenta obulo ko sebawo aka kira fene do nenta obulo mais shitane koni non mo to ira ola tuguni ali mali fato ba do sisa ko to obu de shitane ye o mais muru ye ko beka ka shitane ke fe no sanfe aw yere nyamala ko shitane te fe sanfe fe tindro ko konote ou bien fente nyekse te fe mi ye o mo min bi ni ka hereche o tigide shitane mo min bi adama de unu balo che o de shitane mo min bi adama ne unu kwa ni sa jua che o de shitane
mɔgɔ min bɛ adamadenw n'u sara cɛ o de shetane farafin bɛ se ka kɛ shetane tubabu bɛ se ka kɛ shetane mais tubabu de ye 100% shetane mais farafin de b'a yɛrɛ jagoya ka kɛ shetane farafinw de b'u yɛrɛ jagoya ka kɛ shetane parce que n'i farila ɲuman ka ca a b'i komi ni tiga toli dama dama b'i ka tiga la n'i ye tolilen tɔmɔ ka bɔ a la i ka tiga tɔ bɛ i kɛ tiga ye o mais en tant que tiga toli nun bɔnnen b'i ka tiga kan e tiga tɔmɔ ka bɔ a la a bɛ tiga tɔw fana de toli o de b'aw ka société la o aw ka pasteur tolilen don parce que olu bɛ nkalon kan olu taara kalan kɛ école mun na n'a bɛ f'o ma ko l'école de théologie kɔrɔ ko ala kalan yɔrɔ bɛ kɛ yɔrɔ min na ala bɛ kalan mɔgɔw kun yɔrɔ min na non ala tɛ kalan mɔgɔw kun l'école de théologie ninnu na dɛ ala su bɛ don ye de nkalon bɛɛ diɲɛ nkalon bɛɛ tigɛra k'a da ala la o yen de arabu jamana fana bɛ ten wallahi arabu université fana bɛ ten muhamadu su donna yen de aw kuntigi muhamadu ne o su donna yen de parce que o ye sin bɛ yira u la k'a fɔ k'ale tɛ laban ye o sin bɛ yira la u la mais ni ɲɛ tugunen ni hakili tugunen ye fɛn kala i tɛ se k'i ɲɛ da yɛlɛ i tɛ se k'i hakili da yɛlɛ ne o de fina silamɛ den tɛ se k'a to k'i bɛ kɛ silamɛ fana ye o parce que k'i tɔgɔ dara ko Ali ou bien Umar ou bien Muhammad o t'i kɛ silamɛ ye o an b'o exemple dɔ ma kɛ électricien mécanicien den n'a ma mécanique kalan a bɛ kɛ mécanicien ye wa électricien den n'a ma électricité kalan a bɛ kɛ électricien ye wa donc tɔgɔ tɛ mɔgɔ kɛ silamɛ ye wa fugadenw de b'a fɔ ko ne wolola silamɛya kɔnɔ ka mɔ silamɛya kɔnɔ non i wolola i fa ka du kɔnɔ ka mɔ yada ni nkalontigɛ de du kɔnɔ o ye i ma wolo silamɛya kɔnɔ dɛ non i ma wolo silamɛya kɔnɔ i ma mɔ silamɛya kɔnɔ non silamɛya t'anw ka jamana kan a tɛ yen hali danbe tɛ Mali la bi hali danbe hɔrɔnya tɛ Mali la bi i ni maliyɛn den bɛ jɛ dɔrɔn a b'i namara denmisɛnnin yɛrɛ tɛ hali cɛkɔrɔbaw hali cɛkɔrɔbaw hali musokɔrɔbaw a bɛɛ lajɛlen i ni maliyɛn mana jɛ dɔrɔn a b'i namara c'est-à-dire ni n b'a fɔ ten peut-être ne b'a fɔ plus de 80% mais ni kɛmɛ o kɛmɛ ni 80 bɛ sɔn fɛn min ma tɔ 20 olu bɛ se olu ka effet bɛ min parce que ni effet min bɛ tɔ 20 na an t'o ye la o mais n'a fɔra ko la justice les juges sont les représentants de Dieu sur terre ni tɛ se ka kɛ juge ye tiɲɛ kan dɔrɔn terikɛ non i ye fonction kolonba de ta fonction bɛɛ la baara bɛɛ la baara kolon i sɔnna o de ma n'i kɛra juge ye wallahi n'i sɔnna ka i ka nommé k'i kɛ juge ye non mais baara b'e bolo dɛ wallahi baara b'i bolo e ka baara ka jugu ni bɛɛ ta ye mais ne b'aw deli de aw jija aw ka kɔ programme